قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ کے جیسے ہوں گے. آج 25 سفر ہے، یوم رضا ہے، تو اسی سلسلے میں آج فیضان مدینہ جا رہا ہوں. مدنی مذاکرہ میں انشاءاللہ ہمارے کے ملیں گے. رضا ہے جشن رضا ہے، 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 جشن رضا ہے. خوشیاں مناؤ، جشن رضا ہے، قربان جاؤ، جشن رضا ہے، 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 جشن رضا ہے. ماہ سفر کی آمد کے ڈنکے، ماہ سفر کی علی کے شاخ میرے احمد رضا. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، طے کر سنت رہبر ملت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، حامی سنت ماحی بدعت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیر طریقت شیخ شریعت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، دین کی تو نے کی ہے خدمت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، غوث و خواجہ کی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے نا پیارے بھی ہیں ماشاء اللہ، خوش لحاظ بھی ہیں، خوش لحاظ سے کلام سکھنے کا بتائیے پورا مطلب ہے اس سے آگے حضرت ہے. اور ویسے تو یہ سیگمنٹ شیخ کا سیگمنٹ ہے کہ شیخ پوچھتے ہیں، اس میں شیخ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کی خوبصورت آواز محسوس نہیں، اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ آپ کو پوچھیں شاطر ہے اس کو شیخ پوچھیں مولا بنے دے بخش تعالیٰ کو بلا بخش خود میں بہتا رہنا وقت امیر علیہ سنت احمد رحمۃ اللہ کا یہ لکھا ہوا شعر ہے. آپ نے اعلیٰ حضرت کی شان میں کہا محبت رسول کا اظہار ادب کے ساتھ ہو تو دلوں کو خوشی ملتی ہے. اعظم بھائی ذرا دیکھیں تو حیدر رضا صاحب کا گھر اتنا سجا ہوا کیوں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آئیے وسیم بھائی، اعظم بھائی، حیدر رضا صاحب، خیریت تو ہے؟ آپ نے پورا گھر سجا رکھا ہے. کیا گھر میں میلاد کی محفل ہے؟ آج 25 سفر ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دن ہے. آج
अच्छा, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह वही बुजुर्ग हैं जिनका लिखा हुआ सलाम हम जुमा में पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा, ये सलाम उन्होंने लिखा था। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत सलाम है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। जी हाँ, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बड़े आशिक़ रसूल, अज़ीज़ आलिम दीन, फ़क़ीह और मुसन्निफ़ थे। उनका विसाल 25 सफ़र को हुआ। इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज भी लोग इन्हें इतनी मोहब्बत से याद करते हैं। जी भाई, क्योंकि उनका इल्म, उनकी किताबें, उनकी दीन खिदमत और इश्क़ रसूल का पैगाम आज भी लोगों को फ़ायदा दे रहा है। लेकिन हैदर रज़ा साहब, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होने में अभी 4-5 दिन बाकी हैं। आपने अभी से चरागाह और सजावट शुरू कर दी। जी वसीम भाई, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। इसी मोहब्बत में उर्से आला हज़रत के मौके पर ही इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल के लिए सजावट का एहतमाम भी फरमाते हैं कि जिनकी बदौलत इश्क़ रसूल मिला, उन्हीं के यौम से माह रबीउल अव्वल की खुशियों का आगाज़ भी किया जाए। दादा जान, यानी हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी की तैयारी कर रहे हैं। जी बेटा, मगर याद रखिए, सजावट के साथ साथ बाजमात नमाज की पाबंदी भी करनी है। जिनका हम उर्स मना रहे हैं, वो पूरे एहतमाम के साथ अच्छे लिबास में बाजमात नमाज अदा फरमाया करते थे। दादा जान, मैं भी इंशाअल्लाह पूरे अदब और एहतराम के साथ बाजमात नमाज़ें पढ़ा करूँगा। माशाअल्लाह बेटा, ये तो बहुत सादत की बात है। अहमद रज़ा खान का मरहबा मरहबा, यानी इश्क़ो मोहब्बत के सुल्तान का मरहबा मरहबा। मेरे रज़ा, मेरे रज़ा, मेरे रज़ा, आस्था है ये अहमद रज़ा खान का मरहबा मरहबा, यानी इश्क़ो मोहब्बत के सुल्तान का मरहबा मरहबा। जाम पर जाम चलता है इरफान का मरहबा मरहबा। हाल वो है यहाँ अहले वजदान का मरहबा मरहबा। हाल वो है यहाँ अहले वजदान का मरहबा मरहबा। होश रहता नहीं है गिरेबान का मरहबा मरहबा। आस्था है अहमद रज़ा खान का मरहबा 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 मरहबा, यानी इश्क़ो मोहब्बत के सुल्तान का मरहबा मरहबा। शोरा हर सू है जिसके कलमदान का मरहबा मरहबा। उक़दा खुलता है फ़िक्रे परेशान का इंशाल्लाह जल्द इस्लामिक व्लॉग में मिलेंगे। इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। और भी इस्लामिक व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और इस्लामिक और महफ़िल के व्लॉग ला सकूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।